Halo guys, kembali bersama gue di SaiEsProKevinB. Kali ini gue bakal main World War Z lagi yang disingkat WWZ. Sekarang udah nyampe di episode 1 New York yang Hell and Fire. Hell and High Water. Nah, ini udah part terakhir dari New York punya. Udah part 3. Oke, kita langsung saja main. Nah. Oh ya, tuh udah ada pesawat perang-perangan dong. Udah hancur banget. By the way, ini gue lagi makan permen ya. Gue juga makan. Silence suits you best. Have fun with your trains, nutcase. Bagus. Bagus. Mana? Lu yang ngapain lu? Berapa? Sini. Ikan tangan safari. Holy shit. Gue kayak gunslinger ya? Ini gunslinger. Gue bener pakai gunslinger. Jalannya blokir. Untuk motor ada sesuatu gitu. Mana ada nih? Ini, Tuh, B, sini, B. Aduh, ada orang nih. B, ini, B. Chainsaw, B. Lo mau chainsaw? Mana? Sini. Come to mama. Kita masukkan orang gaje, neko ninja. Neko ninja gak lu? Wah, hunter. Ayo lanjut, jalan. It's a cargo terminal. Look for a way through. Crossbow, AK. Nah, aduh gue mau ambil harus AK juga. Okay. 2 meter tuh. Mati ya kan lemah beli. Tembak gua terus. Sini pak, sini. Masuk. Tuh ternyata butuh heal kayaknya. Gini ada. Nak, kabur nak. Ini nggak bisa. Masih akan neta heal dulu. Hang on. I'll patch you up. Tapi ada medkit lagi gak? Oh ada. Ada. Thanks. Everybody needs to regroup. Ya. Everybody good? Let's move. No noise. Sini. Shit, they're coming. Di goblok jalan. Bagus, bisa belok kali dia. Nah. Gue pas dia hit gue bilang nak lu. Berapa kali gue bilang nak tuh? 4. Ngelebih lu. Jidat lu 4. Mana? Oh harap. Gue nggak di situ pak. Gue nggak dapat tuh. Ada lagi. Nempel bom gitu. Bom bisa kena teman nggak? Bisa. Oh bisa, oke. Goblok. Emang gobloknya kalau ada penyusupan. Taps. More enclosed spaces. Nih. Love it.
We got no chance of Okay. being swarmed down here. Nah, Heads up. Udah Creeper. 9 tuh. Creeper neutralized. ah gitu. I thought he had me there. Reloading. Tuh, turun. Oke, bosan main sama bot. Iya. Kalau ini kan dia maju sendiri kan. Top side. Ih, dari ya. Where are they coming from? Ntar gue pakai mato kito dulu. Stay together. Creeper is close. Naik sini, Be. Naik, Be. Tinggalin udah. Udah. Percepuan lu. Kayak tadi lu, episode 2 lu. Ada peluru. Nggak bisa dibuka ini. Ke sana ya. Oke. Creeper taken out. Spotted a hazmat. Gas bag gone. Watch for the cloud. Sialan lo. Ya ilah. Fresh ammo coming up. Kita gimana tahu limit larinya? Nggak tahu tuh dia. Ini game nggak bikin beta ya? Oh shit! There's no way we're getting over this fence. Simple. I am not dying because of goddamn fence. Look around. This train. The tracks run to the red gate. Noise down. We rammed the train into the gate. Oke. Okay, yeah, but it needs room to accelerate. Try to back it up. Equipment full. Itu bukan lewat situ, Tin. Mana nih? Tahu gue mau ngambil ini. Machine gun. Get the train going. I'm on the train controls. Going to reverse it first. Holy shit! Is that loud? 50 cal ready to blast. Get ready. Gun karate. Wah, zombie. They're coming. Eyes on the roof. Gua nggak micin kan lagi. Zombie, zombie. Fire in the hole. Fire in the hole. Ambil lagi. Lanjut. Udah habis. Masih banyak fire in the hole. Cuma di zombie kakak bikin terus nggak ada penghalangnya. Udah mati kita. Iya. Mana otoritasnya? Belakang lo ada tanker. Tanker. Wolves finally down. Otoritasnya mana? Motor kita harus clear dulu deh. Nah, disuruh defend position dulu. Kalau nyari itu nggak bakal ketemu, bukan nggak bakal ketemu. Susah nyarinya. Enggak. Tadi dia taruh otoritasnya di mana? Nggak tahu. Otoritasnya bisa diisi lagi. Di situ kali. Tolong! We can't hold them back. Gotta get out of here. Hold on. Train's almost there. Oh, die. Peluru habis. Train is set. Ram the gate. Gue pengen TD sini.
Kereta. Itu tinggalin keretanya apa? Oh, dia bikin jalan nih. Help, set. Udah mati kan? Gue udah nggak ada darah nih. Gue juga Tian, nyusul. Isi darah dulu. Gue butuh isi darah dulu, jidat tuh. I'm okay. Syamil. Bagus. Oh, gimana caranya? Nembak, sono. Semua. Ambil bomnya. Ayo, Be, sini, Be. Ini kill banyak nih, skor nih. Ayo jalan lah. Sampai besok juga nggak akan habis ini. Enggak habis itu, yakin gua. No. Demi skor. Ada yang punya helmet, baru tau gua. Tanker. Bagus Tiko. Goblok kan, jalan makanya. Bentar ya. Duh. Nice Nico. Anjir. Kolam ini, kolam renang zombie. Gue gak punya medkit lagi nih. We got everybody moving forward. The quicker we get out of here, the sooner we get to Ih, evac. medkit. I'm good. Oke, thank you. Duh, bangke, gua nggak dapet tadi. Terus sniper tuh Tian, bagus tuh Tian. Kasih dong. Jadi tanker atau charger? Apaan nih? Yeah, Udah fits ada. like a glove. Sniper, Apaan tuh? sniper. Bintang 3. Ceiling's caved Bintang in. 3. Iya. Tier 3. Gimana Ya, rasanya Tian? lebih punya. We still in Bukan New tier 3, York? heavy. Museum Sakit in the banget. park. Old monastery. No noise. Gue bisa pakai amok ini gak? Biggest fucking zoo I ever saw. They're coming from everywhere. Run! Coming from everywhere kemana? Belakang gue gak ada. Wih! Mati kanan kiri. Enggak di penjara gitu ya? Bukan penjara ini. Oh kena, tadi kena jalan. Ini kena ya? Oh kena. Ternyata gue bisa nembus. Pakai gaji tuh yang bisa nembus. Nggak bisa. Go! Do not stop! Nah bisa nih. Dan dari bawah. He's surrounded! Go! Do not stop! I'm surrounded. Udah habis gaji gua. Kayak ini zombie ini nggak bisa ditembak deh. Bisa. Maksudnya nggak usah ditembak maksud gua. Gebokin nggak pakai pisau. Gebokin nggak pakai pisau. Ini isinya setara normal. Makanya. The screamer's calling in more. Aduh screamer harus bunuh dulu gitu. Jauh nggak usah deh, nenek. We gotta shut him up.
Jalan apa udah jalan nih? Oh jalan. Di masjid. Belum ammo. Oh, I thought we were done back there. Daylight. Thank God. Primary. Bukan. Yang butuh secondary. Here. Fly back. Over here. Over here. Dan sekarang lagi Tian. The street. Keep moving. River's on the right. That's where the Zeke is going. Fire in the hole. Street's abandoned. Not good. Maybe the evac center held out. Tuh Neko Ninja tuh lagi bikin TD. Udah habis, gue baru nyampe. Stay clear of the auto turrets. We gotta turn him. Might need help. Gue udah langsung hunter. Ini apa nih kok nembak gua? Auto turret ya. Ini itu nembak siapapun nih. Tadi cuman udah di capture. Watch out. Explosives. Sini Mana weh, tuh? cepetan weh. Meledak. Come to mama. Cuma 60 ya snipernya. Iya, cuma meledak nih. Silahkan bikin TD. Nih, turret. This will slow him down. Taruh mana nih turretnya? Oh ini nih. I got us an auto turret. This is not a drill. Code red. Code red. A code red has been detected en route to your position. All personnel to defensive positions. A code red has been detected. This is not a drill. Mana lagi? Oh ini nih. Ini kayak nih, oh bener. Wah, help. Karena OTW. Wah, help. Creeper down. Biasaan. Gua gini mana loh? Ini dia. Masakan gua pakai ini. I'll take what I can get. Nah, ini sekarang gua. Udah siap belum? Tuh tinggal nyalain. Udah yuk, main. Udah siap gua. Reloading. Udah siap ayo cepetan. Udah. Nah, Winch is cranking. Tunggu pada saya. Udah sniper lagi. Welcome home. We're wide open here. Dig in. We're so close. Just hold them back. Musuh kalau di situ ya. Duh, salah taruh gua. Itu ada biru-biru apa nih? Sana lagi. Ini gua aja. Heads up. Creeper. Oh, gua. Belakang gua ada hunter. Loading ammo. Mana? Udah mati. Oh bukan udah itu itu Neko Ninja salah. The screamer's calling in more.
Nggak usah naik yang ini. Ini sebelah kiri pun sekarang. Itu gas. Biru kayak medik deh. Help. Lagi tabok. Nah. Hanya dulu. I think the wind stopped. Check it out. I'm okay. Next wave. Get ready. Bom udah habis ya, Bom? Mudah. Enggak, masih di sini. Oh, shit! Who shot me? The goddamn wind stopped. Anybody else? Pakai heavy. Weh, help. B, belakang lu. Creeper neutralized. Susah juga. Ini easy loh. Easy loh. Bahkan nggak mau. Who shot me? Abis ya. Kalau mortar fire. On the radio. Anybody there? We're at the evac center and need help. I think I just called in the artillery. Peluru gua habis. The ship is here. Fall back to the dock. Ayo, jalan. The screamer's calling you more. Get on the phone. Wah. Naik gua. Loading ammo. Oke. Hold on. Wow, jebur berenang semua. It's just pissing them off. Berenang. Like kicking an anthill. North to Lake Champlain. Yeah, we should be safe there. Ain't gonna be nothing left here. Zombie itu nggak haus Never getting nggak out of haus this daging boat. manusia, tapi dia tuh haus gebuk. Geblek. Kayak gitu. Aneh. Tuh haus gebuk, geping gebuk. Mungkin dia punya dendam sama manusianya yang pas Oh, dia masih helping pas masih hand. manusia. No. Headhunter. Loh, gue culun. Oke, gue tadi udah kelar tuh yang episode 1 New York yang Hell and High Fire. Nah, selanjutnya gue bakal main episode 2 yang Jerusalem. Nah, Jerusalem yang Brain Surgery. Surgery. Thank you udah nonton, jangan lupa di subscribe, di share juga boleh. Oke, sekian gitu ya. Dadah. Dadah. See you again.